गए, तो सब तैयार थे। तो जिस वक्त ड्यूटीज लगनी शुरू हुई हैं, एक दिन पहले डेट टाइम हो गया था, तो मुझे और एक और मेरी दोस्ती थी, हम लोगों को स्टेज ड्यूटी मिली, जहां कायदे-ए-आज़म ने और मिस फातिमा जिन्ना ने बैठना था और छतरी पकड़ के खड़े होना, बारिश भी आ सकती है। तो मेरी उससे थोड़ा सा मैंने उसको ब्राइब किया। मैंने कहा मैं तुमको 4 इंग्लिश टॉफियां दूंगी, तुम मुझे कायदे-ए-आज़म वाली छतरी पकड़ लो। कहेंगे ठीक है, मैं मिस फातिमा जिन्ना की पकड़ लूंगी। मैंने कहा पकड़ लो। तो वो उन्होंने, हम लोग खड़े थे और ये हो रहा था, कायदे-ए-आज़म आए, बैठे, उन्होंने कोई हमारी खास देखा वेखा नहीं। हमारे लिए बड़ी बात थी कि हम वहां खड़े थे। और फिर उसके बाद कायदे-ए-आज़म ने बोलते बोलते बाद में कहा, बस से कहा दरमियान में कि पानी, तो देखा तो पानी का गिलास नहीं था। मैंने कोई नहीं सोचा, मैंने अपनी जो छतरी थी उसी लड़की का हाथ पकड़ के उसको पकड़ाई और मैं नीचे उतर गई और जाके सामने मुझे पता था स्टॉल था, वहां से मैं पानी का गिलास भरा और कोई ट्रे नहीं, कुछ नहीं, मुझे बुरा भी लगा, कोई पोस्टर नहीं, तो मैंने अपना हाथ ऐसे रख लिया और उसके ऊपर गिलास रख के तो मैंने जाके दिया। तो ऐसे नहीं पकड़ाया, ऐसे दिया और कायदे-ए-आज़म ने वो गिलास पकड़ के पानी पिया और वापस रखा और मेरी तरफ देख के मेरे बालों को ऐसे ऐसे किया। और जब उन्होंने किया तो वो देख रहे थे, लोग कहते थे कि वो सख्त आदमी था। उनकी आंखें नरम थी, उनमें प्यार था और इतनी पियर्सिंग आंख मैंने नहीं देखी। ऐसा लगता था मेरे आर पार देख रहे हैं। और उसके फौरन बाद जब वो उन्होंने बोलना शुरू किया तो कहने लगे, मेरा खिताब है इन बच्चों से भी कि ये बच्चे ये भूल न जाएं, इनका काम बहुत बड़ा है। ये पाकिस्तान जो बनेगा, ये ईंटें बड़े नहीं लगा रहे, इसका जो वो ज्यादा अंग्रेजी में बोलते थे, कम उर्दू में बोलते थे, इसका चूना जो है वो ये भी लगाएंगे। और कश्मीरी मुसलमान ये कभी नहीं भूला, कभी नहीं भूला। मैंने उसको खुद उठा के कभी नहीं फेंका, इससे पहले तुम्हें ले जाए तुम मरो। और वो फिर बार बार ऊपर आती थी, मैं उसके सर पे हाथ रखी, उसको डबोती, मुझे डबोती थी, मार के तेरी नहीं चल गया, मर जा। हमारी बदकिस्मती थी कि ऐन आखिर पे आके लोगों ने वहां कोशिश तो की थी, लेकिन कोई प्लान्ड चीज नहीं थी। 2 साल गुजर गए, फिर पार्टीशन हो गई। पार्टीशन के बाद वहां कुछ नहीं हुआ, कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, न जम्मू में न कश्मीर में। लेकिन जम्मू में उनकी जो थी ना, वो उनका डर बढ़ता चला जा रहा था। तो उनमें से बहुत सारी फैमिली ने सोचा हम पाकिस्तान शिफ्ट करते हैं। उनमें बहुत सारे हमारे दोस्त भी थे, हमारे रिश्तेदार भी थे। वहां पर जब वो कॉन्वॉय गए हैं तो तवी के किनारे जब पहुंचे तो वहां उन्होंने बंदोबस्त किया। किसने? जन सिंह ने, सिखों ने। वहां कत्लेआम हुआ है कि सुनने और जानने और देखने का फर्क। गुरों को छोड़ दिया वहां पर, फिलहाल लड़कियां इकट्ठे की, उनको उठवा दिया। और जो लड़के थे 14-15 साल की उम्र से लेकर 24-25 साल तक तीनों बच्चे, उनको गिवा कर। मेरे वालिद के दोस्त एक डॉक्टर जो वहां थे, वो 55 लोगों का खानदान चला था, वो अकेले पहुंचे थे और वो भी इस हालत में सियालकोट के गर्दन उनकी कटी हुई थी, लेकिन ये आयोटा फिल्म जिंदगी थी। अकेला बंदा तो क्या उस आदमी रह गया था जिसके 55 लोग खत्म हो गए। और मेरी दोस्त थी, निकत उसका नाम था, गोरी चिट्टी गुलाबी गुलाबी सुनहरी बाल इतने इतने और नीली नीली फिरोजी आंखें, 8-9 साल की। उसकी अम्मी कहती थी, मैं अपने हाथ देखती हूँ, मेरा दिल चाहता मैं इनको काट डालूं। मैंने उसको खुद उठा के कभी नहीं फेंका।
اس سے پہلے تمہیں لے جائیں تم مرو. اور وہ پھر بات دارو پر آتی کہ میں اس کو سر پہ ہاتھ رکھ اس کو ڈبوتی تھی مار کے تیری نہیں چل جائے تو مر جا. اور کہتے میں پکڑ کر تم سے دباتی تھی اور پھر وہ مر گئی. پھر آج ہم کہتے ہیں جی ہندی پاکستانی بھائی بھائی. مجھے اس لیے زیادہ چیزیں یاد ہیں کہ جب وہ ریفیوجی آئے تو ان کو سری نگر لے آیا گیا. میرے والد نے میرا جذبہ دیکھ کر مجھے ایک فائل دی کہ تم باقاعدگی سے ہمیں کیس بنانا ہے, تم اس پہ لکھو خاندان کا نام, بتانے والے کا نام, کہاں کا, ان کا ایڈریس وغیرہ سب, اور پورا جو ان کا اس وقت تم بتا رہے ہیں وہ احوال لکھو. اور میں وہ لکھتی رہی. میں روز ریفیوجی کیمپ پہ آتی تھی, میں لکھتی تھی جا کر. اس زمانے میں ہم لوگ اپنی عمر سے کچھ 4 سال بڑھ گئے تھے. آپ لوگ وہاں سے کیسے آئے؟ کیوں یہ احساس ہوا کہ ہمیں بھی گھر چھوڑنا ہے؟ اس دن دربار تھا اور میرے والد باوجود بہت ہائی آفیسر ہونے کے وہ دربار مس کر جایا کرتے. کیوں؟ وہ وہاں پر جا کر آپ کو مہاراج کے آگے 7 جگہ پر بہت جھکنا پڑتا تھا, سلامی دینی پڑتی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے آگے جھکنے والا سر اس کے آگے نہیں جھکے گا. تو وہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے غائب ہو جاتے تھے, وہ شہر میں نہیں ہوتے تھے. اس دفعہ ان کو اتفاق سے دربار سے کوئی 1 ہفتہ پہلے مہاراج مل گئے. تو انہوں نے خاص طور پہ گلہ کیا. کہیں گے مصروفیت ہوتی ہے ڈاکٹر جی ڈوگری میں, لیکن کدی کدی نظراں آنا چاہیے. پھر دوستوں نے سب نے سمجھایا کہ نہیں چلے جاؤ, مگر مقصد کا بیر دریا میں رہ کے بڑا مشکل ہے, یہ ہے وہ ہے. پر وہ ان کا دل نہیں تھا. زندگی میں پہلی دفعہ درباری لباس پہنا اور ہاتھ اٹھا کے اس کو دعا مانگ رہے تھے, اے اللہ تعالیٰ میرا بس ختم ہو گیا ہے, میں نے اپنی کر دیکھی ہے, اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو یہ سر جھکائے کہ نہ جھکائے. رات کے 12 بجے جب ان کی باری آئی تو یہ ابھی چل کے پہلی سٹیج پہ پہنچے تھے جہاں پہ جھکنا ہوتا ہے, اور لائٹ چلی گئی, بجلی چلی گئی. جب مشلیں آئیں تو دیکھا مہاراج تخت پہ نہیں تھا. اور پھر صبح ہونے تک یہ بات عام ہو گئی تھی کہ قبائلی جو تھے انہوں نے 12 مولے پہ حملہ کر دیا, اور 12 مولہ سری نگر سے 30 میل تھا, اور وہ ہمارا پاور اسٹیشن تھا. انہوں نے وہ قبضہ اس پہ کر لیا ہے. اور مہاراج راتوں رات جب خبر ملی تو وہ گاڑی میں بیٹھ کے جموں بھاگ گئے. 3 دن سری نگر میں کچھ بھی نہیں. میرا خیال ہے کہ 20 بندے قبضہ کر سکتے.